बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एफ6 ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में दर्द शशम के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसेस तमीना शादुल्ला है। मेरा ताल्लुक गैरिजन एकेडमी खारियां कैंट मंगला रीजन कोर 1 से है। हमारा आज का मजमून इस्लामियात है। आप सब जानते हैं कि F6 ऑनलाइन प्रोग्राम का 10वां हफ्ता शुरू हो चुका है। इस्लामियात छठी जमात के लिए टेक्स्ट बुक है हमारी, जिसका सफ़ा नंबर 11 और इसके अलावा सूरत 3 की दोहराई यानी सफ़ा नंबर 3 शामिल निसाब है। इस हफ्ते में हम सबसे पहले सूरत 3 की दोहराई करेंगे, जो कि मैं आपको कारी साहब की आवाज़ में सुनवाऊंगी। आप सब बच्चों से गुजारिश है कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको सूरत अलम नशरा और सूरत 3 इम्तहानी नुक्ता नज़र से याद करनी होगी। नाजरा के 5 नंबर हैं। पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने अलम नशरा की दोहराई की और इस हफ्ते की वीडियो में सूरत 3 की दोहराई शामिल है। दोहराई के बाद आज के नए सबक अजान की फजीलत और अहमियत की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये सबक इबादत वाले हिस्सा से लिया गया है। बाप नंबर 2 इबादत से लिया गया है। अजान के मुतालिक जानेंगे कि अजान की क्या अहमियत है, अजान के लग़वी मानी क्या है, इसकी इब्तदा कब हुई और पहले मुअज़्ज़िन इस्लाम कौन थे। وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. अब मैं सबक की वजाकत की तरफ और सबक के अहम निकात की तरफ बढ़ती हूँ। अहम निकात को साथ लेते हुए मैं सबक की वजाकत भी करती चलूँगी। प्यारे बच्चों, अज़ान के लफ्ज़ी मानी है इतला देने के या ऐलान करने के। वाक़या मिराज के मौका पर जब मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए गई, आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो उस मौका पर मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज़ हुई। जब नमाज फ़र्ज़ होगी तो सवाल ये पैदा हुआ कि अब इस नमाज के लिए लोगों को बुलाया कैसे जाए। तो बुलाने के लिए जो मसले का हल निकाला गया वो अजान की सूरत में निकाला गया। इसका मुकम्मल वाक़या आपकी किताबों में दर्ज है कि हज़रत अब्दुल्ला अंसारी को ख्वाब आया, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब सुनाया और हज़रत उमर ने उस ख्वाब की तस्दीक की और यूं अजान देने का मसला समझ में आया। अब सवाल ये था कि अजान दे कौन। तो उसके लिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल, जिन्हें मुअज़्ज़िन इस्लाम कहा जाता है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया और उन्हें अजान के अल्फाज की तालीम दी कि आपने अजान क्या और कैसे देनी है, जिसमें आप सब जानते हैं कि अजान के अल्फाज में ये बात वाज़े शामिल है, हय्य अलस सलाह हय्य अल फलाह, नमाज की तरफ आओ और फलाह पाओ, यानी अजान नमाज की तरफ बुलाने का नाम है। मजीद आगे चलती हूँ कि अजान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फजीलत बयान की है। हदीस पाक में आता है, क़यामत के रोज़ अजान देने वालों की गर्दनें तमाम लोगों से ज़्यादा बुलंद होंगी। गोया अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इन लोगों को अजान के बायस बुलंद मुकाम अता फरमाएंगे। यह हदीस पाक आपकी किताबों में दर्ज है, इसीलिए मैंने इसको स्क्रीन पर दर्ज नहीं किया। अपनी किताब से एक हदीस का हवाला आपने ज़रूर याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अजान के अब हम आगे बढ़ते हैं अजान के फ़ज़ाइल की तरफ।
اذان کے فضائل کیا ہیں؟ آپ سب میری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں نے اذان کے 10 فضائل آپ کے سامنے درج کیے ہیں، اور پیارے بچوں یہ 10 کے 10 فضائل جو ہیں وہ آپ کی کتابوں میں درج ہیں۔ اذان وہ واحد آواز ہے جو دنیا بھر میں سارا دن گونجتی رہتی ہے، کبھی کسی ملک سے کبھی کسی ملک سے۔ ایک ملک میں اذان کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسرے ملک میں اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس اذان کے آواز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ آواز ہے جو 24 گھنٹے گونجتی ہے پوری دنیا میں، کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر انسان نماز کی طرف چل پڑتا ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اتفاق اور محبت پیدا ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ ان نکات کو بلٹ کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے میں مختصراً بول رہی ہوں۔ اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، موزن پر اللہ کی رحمت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے روز موزن کی عزت افزائی، موزن پر اللہ کی رحمت اور موزن کی عزت افزائی آپ بلٹ بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے جملوں کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس آخری نمبر سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ جب بھی اذان سنیں تو اذان کے الفاظ کا جواب ضرور دیں، اور آپ ان پہ دعا اذان ختم ہونے کے بعد دعا ضرور مانگیے، اور اذان خاموشی سے سنیے، با ادب ہو کر سنیے۔ اسی کو اذان کا جواب کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اذان سنتے ہیں، توجہ کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اس کا جواب ہے کہ آپ اس پر عمل کر کے نماز ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ تحریری کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو آپ کا تحریری کام ہے وہ ہے اذان دینے کا کیا مقصد ہے۔ صرف اس سوال کا جواب آپ کو تحریر کر کے اپنی ٹیچر کو بھیجنا ہے، اور واٹس ایپ پر کوئی جواب نہیں لیا جائے گا، آپ کو ہر حال میں پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہے۔ پیارے بچوں، تحریری جواب کے لیے کامیابی کا دائرہ کار کچھ یوں ہوگا کہ جواب اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے، جیسا کہ میں اپنی وضاحت میں بتا چکی ہوں کہ اذان دینے کا مقصد کیا تھا، کیا ضرورت تھی جس کی وجہ سے اذان دینے کی نوبت آئی۔ امید ہے کہ میری کی گئی وضاحت سے آپ کو اس سوال کا جواب تحریر کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، اور کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔